नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक आज कार्यक्रम को स्वागत। आज कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। कारण 11 मार्च 2026 पर अर्थात होलीर तुरंत पर ही आपणक जीवन में किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। 11 मार्च 2026 पर आपणक जीवन में किछि एमिति घटना गुड़िक घटिबाकु जाउअछि जहाँकि आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। आपणक जीवन में सही सबु खुशी गुड़िक आसवा पई जाउछि जहाँ आपण दीर्घ दिन धरी आपण निजर मन भितर इच्छा प्रकाश करथिले। निजकु केउ खुशी खबर प्राप्ति हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन में कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबाकु जाउछि सही सबु विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। तेबे बंधुगण आज एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु तृतीय राशिटी हेउछि मिथुन राशि। तेबे जदि आपणकर मिथुन राशि होई थाए ताहेले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। भक्ति आउ श्रद्धार सहित तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप में लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति को पथ प्रदर्शक ग्रह बोली माना जाई थाए। तो 11 मार्च पर मु आपण माननकु कहि रखुछि जे आपण मानकर जीवन रे एक यू टर्न देखिबाकु पाइबे। काहेकि ना एहा केवल आपण माननक पाई नुह बरं संपूर्ण ब्रह्मांड पाई मध्य बहुत भलो अटे। आशीर्वाद बहुत भलो हेबो कारण बृहस्पति उच्च हेबे। ग्रह माने जेतेबेले उच्च होई थांती सेतेबेले से माने बहुत शुभ फल प्रदान करि थांती। तेबे बंधुगण 11 मार्च ठारू देवगुरु बृहस्पति बकरी रो मार्गी होई जिवे। एहा फलरे आपणक जीवन में एक नूतन कहानी मध्य आरंभ हेबो। जेतेबेले गुरु एठारे मार्गी होई जिवे सेतेबेले गुरु आपणको एठारे शुभ फल प्रदान करिवे। गुरु हेउचंती आपणकर सप्तम भाव एवं दशम भावर अधिपति। दशम भावटी होई थाए क्यारियर रो भाव एवं सप्तम भावटी होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं पार्टनरशिप रो भाव। तेबे जेतेबेले आपणक दशम भावर अधिपति गुरु एठारे मार्गी होई जिवे ताहेले प्रथमतः जदि आपणकर क्यारियर रे किछि भी असुविधा थिला ताहा सबु दूर होई जिवो। जहाँ भी किछि स्वप्न आपणकर क्यारियर को नै करी रहितिला ताहा सबु किछि पूरा होई जिवो। आपणक क्यारियर रे गुटे बेटरमेंट आपण देखिबाकु पाइबे। एही 11 मार्च परे आपण आपणकर क्यारियर पई किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। एहा पूर्वरु आपण ठीक रे डिसिजन नै पारु नथिले, बारंबार कन्फ्यूज हेउथुले जेउ कारणरु आपणक काम रे समस्या सृष्टि हेउथुला। किंतु मार्च 11 परे आपणक क्यारियर रे एक बहुत भल परिवर्तन आसिबो। केवल सेतिक नुह बरं जेतेबेले गुरु एठारे मार्गी होई जिवे एहा आपणकर पंचम भाव एवं आपणकर नवम भाव को मध्य देवगुरु बृहस्पति दृष्टि देवे। तेबे मार्च 11 परे आपणकर प्रेम जीवन रे एक बहुत भल परिवर्तन आसिबो। जदि पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे कौनसी प्रकारर समस्या लागी रहितिला ताहेले सही सब किछि दूर होई जिवो। जदि आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जायतिला, जदि आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर लागी रहितिला तो सही सब किछि दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। आपण निजे निजर भूल को बुझी पारिबे। कारण जेतेबेले गुरुंकर दृष्टि पंचम भावरे शुक्रंकर घर उपरे पड़िबो तो सेतेबेले सही व्यक्ति आपणक पाखकु फेरी आसिबे जहांकर अपेक्षा आपण करिकि रहितिले। एहार अर्थ हेउची मार्च 11 रु अक्टोबर मध्यरे आपणकर प्रेम जीवन रे एक बड़ बहुत भल परिवर्तन आसिबो। जदि आपण सिंगल अछंती तेबे आपणकर नूतन प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबार मध्य संभावना रहुअछि। बंधुगण सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि रहिबो। एहा हेउची देवगुरु बृहस्पतिंकर निजस्व घर। तेबे जेतेबेले सीधा सड़क शनिंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे पड़िबो, बृहस्पति मध्य उच्चस्थ थिबे, तेबे जून मासरे आपणकर सही समय रे वैवाहिक जुग मध्य खुली जिवो एवं आपणकर विवाह मध्य होई जिवो। जून मास पर जदि किछि भी पार्टनरशिप रे बिजनेस आपण करिबाकु चाहुतिले तेबे सही बिजनेस मध्य आपण करि परिबे। आपण आपणक बिजनेस रे ग्रोथ मध्य देखिबाकु पाइबे। दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावरे उच्चस्थ हेबे। बंधु माने पूर्वरु आपणक क्यारियर रे अनेक गुड़िए समस्या गुड़िक सृष्टि हेउथुला। आपण निज चाकरी रे स्थानांतरण पई चिंता करुथुले। बहुत समय धरी आपण आपणकर स्थान परिवर्तन करिबाकु चाहुथुले, किंतु आपण निजर जेते चेष्टा करिबा परे मध्य एही सब किछि आपणकु सफलता मिलि पारु नथिला। एवं जदि आपण कोनोसी चाकरीर अन्वेषण रे थिले
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତେବେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା, କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କନସଲଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କିଛିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏଲର୍ଜି ଓ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳିକା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପାଦରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଚାଲିବା ସହିତ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କିଛି ଉପରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହା ସହିତ ଯେପରି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱୈଥ ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଚାଲିଥାଏ। ଏମାନେ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ତ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାହା ସବୁ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।